You have enriched the Afrikaans culture with at least 12 wonderful translations from the works of Shakespeare, Lewis Carroll, as well as Chekhov and Henrik Ibsen. Have these activities had any influence on the way you approach your own writing in English? Most of the translations I've done were commissioned, but at the same time I accepted those commissions because those plays challenged me in one way or another. And in responding to those challenges, I discovered a very strange, wonderful experience, that it is almost as if I'm no longer a reader. I move sides and move around the desk and come to sit where Shakespeare or Carroll or whoever sat while he or sometimes she found themselves in the process of writing. So yes, I've discovered wonderful things by trying to enter through a little back door the minds of these wonderful, wonderful writers. And from each of them I have stolen or learnt something. So they have remained an inspiration. The critics have in the past compared you to Peter Carey and Garcia Marquez and Solzhenitsyn. But who are your contemporaries that you really admire yourself? The problem is there are so many of them. I have a continuing admiration for Rushdie. Margaret Atwood certainly is one of the writers today who I hope will get the Nobel sooner rather than later. And I just find her way of looking at the world and the sort of wryness with which she can explore the relations between men and women and between fantasy and the real world continue to make me realize that writing is very much worthwhile after all. Ian McEwan, I think, more and more, and especially in some of his works, like Atonement, reach an intensity which continues to inspire me very much. And I think Marlene van Niekerk in Afrikaans, with a novel like A Heart, in which she goes beyond anything that has ever been written in Afrikaans before, inspires me so much that I think she remains a very important influence in my life. Jy word alweer beskou as die voorste Afrikaanse literêre kritikus sedert die middeljare 60. Dink jy dat dit 'n nadelige uitwerking gehad op die maniere waarop ander mense jou werk geresenseer het? Veral nadat jy ophou boeke resenseer het self. Ek dink nadat ek ophou resenseer het, was daar 'n hele paar skrywers wat gedink het nou is hulle kans om wraak te neem. En miskien was dit vir hulle nodig om dit te doen. Miskien het ek verdien om 'n slag aan die ontvangkant te gaan staan. Dit hou 'n mens sober, dit hou 'n mens nederig op 'n manier. Ek dink dit het heel moontlike invloed gehad, maar veral 'n stimulerende invloed, in die sin dat 'n mens dan weer geïnspireer word om te wil reageer daarop. As jy nou terugkyk na die 60s en die 60ers, wat is die lesse wat vandag nog baie pertinent is? Ek dink die fokus wat daar in die werk van die 60ers gekom het op die skryfdaad self, op die woord, op 'n tydstip toe daar in Afrikaans maar taamlik ellendig uitgewy is oor dieselfde holregeryde ou dinge van droogtes en sprinkane en armblankes en so aan. So die idee van 'n voortdurende vernuwing van binne af uit, dit is iets wat ek dink blywend by ons gebly het. En aan die ander kant dink ek het ons 'n bietjie te toegespits geraak op enkele bepaalde stilistiese forme van vernuwing en het vergeet dat die letterkunde 'n ontsaglik veel breër terrein kan bestry. Met die publikasie van jou memoir 'n Vurk in die pad, knaag daar by 'n mens die gevoel dat jy besig is met 'n afsluiting, die kulminasie van 'n wydreikende loopbaan. Maar jy kom uit 'n familie waar mense hoë ouderdomme bereik het. Kan ons daarom nog uitsien na 'n volgende roman? Ek hoop, ek self het die indruk dat daar nog nie 'n einde in sig is nie. Daar lê nog baie vurke op daardie pad voor. My ma het, soos jy gesuggereer het, aan 100 geraak, het op, dink ek, 5 maande na haar 100 behaal, en ek sal nie omgee om haar dit na te doen, as ek by my positiewe bly nie.
ek het nog soveel wat ek graag wil skryf, dat my gevoel is dat dit amper nog onbepaald kan voortgaan.